টানটানা ସସ୍ପେନ୍ସ 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 ଦେଖିପାରୁଥିବେ ରୋଲ୍ଟା ପୁରା ଜବରଦସ୍ତ ପ୍ରକାରରେ ପୁରା ୟମ୍ମି ଦେଖାଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ଏ ରୋଲ୍ଟା ମୁଁ କ'ଣ ବାହାରୁ ଆଣିଛି ନା ଘରେ ତିଆରି କରିଛି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଶେଷ ଯାଏ ଦେଖନ୍ତୁ। ହାଏ ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ମୁଁ ଶାଶ୍ୱତ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ରିଟର୍ନ ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ୍ର ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଦମଦାର ଫ୍ରେଶ୍ ଆଉ ଏନର୍ଜେଟିକ୍ ଏପିସୋଡ଼। ଆଜି ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ଆଜି ଆମେ କରିବା ମଲାଇ କବାବ ରୋଲ୍। ଦୁଇଟା ଅଣ୍ଡାରେ ଆଗେ ପରଟା କରିବା, ତାପରେ ସେଥିରେ ମଲାଇ କବାବ କ୍ରିମି ମଲାଇ କବାବ ରୋଲ୍ ଦେବା, ରାପ୍ କରିବା, ଖାଇବା। କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ସ୍ପେଶାଲ କଥା ହେଲା ଆଜି ସେଇ ରୋଲ୍ଟା ମୁଁ ବନଉଛି। ଡରିଗଲେ ନା କେମିତି କ'ଣ ହେବ? ଡରିକି ତ ମୋର ବି ଝାଳ ବାହାରିଲାଣି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓରେ କ'ଣ କେମିତି ହେଉଛି ମଲାଇ କ୍ରିମି ରୋଲ୍, ଡବଲ୍ ଏଗ୍ ଚିକେନ୍ ରୋଲ୍। ତ ସେଥିରେ କ'ଣ ପଡ଼ୁଛି ଇନଗ୍ରିଡ଼ିଏଣ୍ଟସ୍ ସେଟା ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଲେ ଜାଣିପାରିବେ ଆପଣ। ତ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଲାଷ୍ଟ ଯାଏଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଜମା ସ୍କିପ୍ କରିବେନି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଇନଗ୍ରିଡ଼ିଏଣ୍ଟସ୍ କ'ଣ ପଡ଼ୁଛି ତାକୁ ସ୍କିପ୍ କରିଯିବେ ସେଟା ମଲାଇ କବାବ ରୋଲ୍ ହେଇକି ରହିବ। ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି ତ ଭିଡ଼ିଓଟା ଲାଷ୍ଟ ଯାଏଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା କ'ଣ। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ଦହି, ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ଆଉ ଚିକେନ୍ ସବୁ ରେଡ଼ି ହେଇକି ଅଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ତାକୁ ମ୍ୟାରିନେଟ୍ କରିବା। ଫାଷ୍ଟ ଆମେ ଦହି ପକାଇଦେଲେ 2 ଚାମଚ, ତାପରେ ଆପଣ ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ଏଠି 1 ଚାମଚ ପକାଇଲେ, ଆଉ 1 ଚାମଚ ପକାଇଲେ, ତାପରେ ଆସିଗଲା ଅମୁଲ ଫ୍ରେଶ୍ କ୍ରିମ୍। ପୁରା ଦମଦାର ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଲେବୁଲ୍ରେ ପକାଇବେ ତାକୁ, ଆପଣଙ୍କ ହିସାବରେ ପକାଇବେ। ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ଏଇଠି ପଡ଼ିଲା, ତାପରେ ପଡ଼ିଲା କ'ଣ ଗରମ ମସଲା, ତାପରେ ପଡ଼ିଲା ଲୁଣ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ, ତାପରେ ପଡ଼ିଲା ଆମର ଗ୍ରୀନ୍ ଚିଲି ପେଷ୍ଟ, ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଗ୍ରୀନ୍ ଚିଲି ପେଷ୍ଟ କରିକି ଆପଣ ପକାଇବେ। ତାପରେ କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲୋର୍ ପଡ଼ିଲା, ଲେମ୍ବୁ ଅଳ୍ପ ପକାଇବେ, ତାପରେ ଚାଟ୍ ମସଲା ଆଉ ବ୍ଲାକ୍ ପେପର ପାଉଡ଼ର ଅଳ୍ପ ପକାଇବେ। ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ କ'ଣ ସବୁ ମ୍ୟାରିନେଟ୍ ହେବା ପାଇଁ ମସଲା ପଡ଼ିଲା। ଯଦି ମନେ ରହୁନି ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ସ୍କିପ୍ କରିକି ଦେଖିବେନି, ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ପଜ୍ କରିବେ, ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ କରିକି ଦେଖିବେ, ନହେଲେ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ମୁଁ ଲେଖିଦେଇଥିବି କ'ଣ ଇନଗ୍ରିଡ଼ିଏଣ୍ଟ ପଡ଼ିବ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆକୁ ଆପଣ ଏମିତି ମ୍ୟାରିନେଟ୍ କରିପାରିବେ, ଚାମଚରେ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ, ନହେଲେ ହାତରେ ୟୁଜ୍ ବି କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ହାତ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇକି ତାକୁ ମ୍ୟାରିନେଟ୍ କରିବେ। ଓକେ, ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଭଲସେ ତାକୁ ମ୍ୟାରିନେଟ୍ କରିବାର ଅଛି। ମସଲାଟା ଯେମିତି ସବୁ ଚିକେନ୍ ଭିତରକୁ ଯିବ, ତାପରେ ଆକୁ ଆମେ ଅଧଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫ୍ରିଜ୍ରେ ଯେତେ ମ୍ୟାରିନେଟ୍ କରିବେ ତା ଟେଷ୍ଟ ସେତେ ବାହାରିକି ଆସିବ। ତ ଆରାମସେ ଟାଇମ୍ ନେଇକି ତାକୁ ଭଲସେ ପୁରା ମ୍ୟାରିନେଟ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଚିକେନ୍ଟା ଆପଣ ବୋନଲେସ୍ ଚିକେନ୍ ହିଁ ଆଣିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି କବାବଟା ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯାଉଛି। କବାବଟା ଖାଇବାକୁ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ, କବାବଟା ବି ଭଲ ଲାଗିବ। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଏଥିରେ ମାୟୋନିଜ୍ ବି ଆଡ଼୍ କରିପାରିବେ। ଓକେ, ତ ଆକୁ ଏନେ ବି ଆମେ ଫେଣ୍ଟିକି ଗୋଳେଇ ଦେବା, ମିଶାଇ ଦେବା। ଆଉ ଏଇଟା ରହିଲା ମାୟୋନିଜ୍ ମୁଁ ଉପରେ ପକାଇଛି, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଏଇଟା ଆଡ଼୍ କରିପାରିବେ, ନହେଲେ ଆଡ଼୍ ବି କରିପାରିବେନି ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ମାୟୋନିଜ୍ ନାହିଁ। ଇଟ୍ସ ଅପନ୍ ଟୁ ୟୁ। ତ ଆକୁ ଏବେ ଆମେ ମିକ୍ସ କରିବା। ହେଇଗଲା। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ମ୍ୟାରିନେଟ୍ କଲା ବେଳକୁ ଆପଣ ହଳଦୀ ଏଥିରେ ଢାଳିବେନି, କାହିଁକିନା ଏଇଟା ହେଉଛି ମଲାଇ କ୍ରିମି କବାବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଏଥିରେ ହଳଦୀ ଆଡ଼୍ କରିବେ ନାହିଁ। ଓକେ, ଚାଲନ୍ତୁ ଆକୁ ଫ୍ରିଜ୍ରେ ରଖିକି ମ୍ୟାରିନେଟ୍ କରିବା ହାଫ୍ ଆନ୍ ଆୱାର। ଲେଟ୍ସ ଗୋ। ତ ତେଲର ୟୁଜ୍ ନ କରିକି ଆମେ କଢ଼େଇରେ ଗ୍ୟାସ୍ ଲଗାଇ ସାରିଲା ପରେ ହାଫ୍ ବଟର ପକାଇଲେ, ତ ଆକୁ ହାଲକା ଗରମ ହେବାକୁ ଦେବେ, ବେଶୀ ତାକୁ ଫୁଟାଇବାକୁ ଦେବେନି ବଟରଟାକୁ। ଏବେ ଆସିଛି ଆମର ଚିକେନ୍, ଦେଖନ୍ତୁ ମ୍ୟାରିନେଟ୍ ହେଇକି ଚିକେନ୍ ଯେଉଁ ଥିଲା କବାବ ବୋନଲେସ୍, ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆକୁ ଏଇଠି ପକାଇବା। ବାସ୍ ପକାଇ ସାରିଲା ପରେ ଟିକେ ବଟର ସହିତ ମିଶାଇ ଦେବେ। ବଟର ଚିକେନ୍ ସହିତ ମିଶିଯିବ, ଚିକେନ୍ ବଟର ସହିତ ମିଶିଯିବ, ଚିକେନ୍ ବଟର ସହିତ ମିଶିକି ବଟର ଚିକେନ୍ ସହିତ ମିଶିଯିବ। ଦୁହେଁ ସହିତ ମିଶିଯିବା ଦରକାର, କେହି କାହାଠୁ ଯେମିତି ଅଲଗା ରହିବେନି। ସେଇଭଳିଆ ଆପଣ ମିଶାଇ ପାରିବେ। ବୁଲିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ମସଲାରେ 20 କିଲୋର ପାୱାର ଥିବା ଦରକାର, ମସଲା ବଳ ଥିବା ଦରକାର, ନହେଲେ ଆପଣ ଆକୁ ଓଲଟେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୋର 100 ହାତୀର ବଳ। ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଆପଣ ଆକୁ ମିଶାଇବେ। ସାରିଲା ପରେ ଆକୁ ଆମେ ଏବେ କଭର କରିଦେବା। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଇଏ ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି। ଆକୁ ଏବେ ବନ୍ଦ କରିବା। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରୋସେସ୍ ଆମର ରୋଲ୍ କେମିତି ତିଆରି ହେଉଛି ତାକୁ ଆମେ ଦେଖିବା। ତ ଗ୍ୟାସ୍ଟାକୁ ଏବେ ଆମେ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ, ତାପରେ ଆମେ ରୋଲ୍ ପରଟା କରିବା। ରୋଲ୍ ବନେଇବା ପାଇଁ ମଇଦା ନେଇଯିବା। ଆପଣଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ ଆପଣ ମଇଦା ନେଇପାରିବେ, ଡୋକୁ ଆପଣ ଯେତିକି ରୋଲ୍ ତିଆରି କରିବାକୁ ଚାହିଁବେ সেই ଅନୁଯାୟୀ ମଇଦା ଆପଣ ନେବେ। ମଇଦା ନେଇସାରିଲା ପରେ ସେଥିରେ ଆମେ ତେଲ ପକାଇବା, ରିଫାଇନ୍ ତେଲ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ପକାଇବେ। ଏତିକି, ଇଏ ହେଇଗଲା ଆମର ରିଫାଇନ୍ ତେଲ, ଯେକୌଣସି ବ୍ରାଣ୍ଡର ଆପଣ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ଇଏ ହେଉଛି, ତାପରେ ଆମେ ଖାଇବା ସୋଡ଼ା ଜଷ୍ଟ ଚୁଟକି
चुटकी भर सिंदूर चुटकी भर सोडा बस बेसी पकेबेनी नहले सत्यानाश हो आम पकेबा स्वाद अनुसार ये भी चुटकी भर लुण चुटकी भर लुण देखी पारे गला चीनी आम पकेबा चीनी भी पड़ो चुटकी भर सब चुटकी 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 भर चीनी कीमत आपण मैंने तो जब जानी ना पकेला परे निहाती जानीपर होगला आउ तो किसी पड़ार ना तो ये आम गुलम गुला करके तैयारी करवा आम भलसे गोलेबा गोले सारापर गोटे डो हो डो होला पर आम राउंड राउंड गोल दबा गोल कर सारापर तैयारी करवा तो तेल ए तो आप कहीं पड़ी ना टे खास्टा हम खास्टा है भलसे एमती आप गोलेबे गोले सारापर गोटे भलसे खास्टा हो सारापर भल डो हम हो सारापर नरम रहा नरम जिते नरम रोलटा खाया बहुत भल लगे एमती आप गोल गोल बनईदे जमी रुटी जमी गोल गोल करा हुए बेला हुए बेला काठी रखाई एमती गोल गोल बन सारापर आम बेलवा तो ये रेडी अच्छी ये आमर ग्रिलटा बस सारे आप बड़ ग्रिल थी बसई पारे देखिए वाओ आप एमती ही खाईदे रुटी सहित नान सहित जहाँ भात भल लगे खाई फ्राए राइस देखिए के बढ़िया देखा आपको आणिक ये रखिकी ग्रिल करवा जमी आपको कही ग्रिलटा बसई सारापर या टे ब्रशे तेल देखिए तो से कहली सावधान सहित तेल मारे एमती मारी सारापर आप गैस बसईकी या कपा गुराक रखिए स्टिक रही स्टिक रही ग्रिल स्टिक बाजू तो स्टिल क्लोज आसूँ भर रड भर बसईकी आराम से या लाइन बाय लाइन रखिपारे गोटे सुविधा हम जेहतु आम पाखे स्टिल ग्रिल आम पाखे ना नेक्स्ट वीडियो को आसी जाइए से आम एमती ही कम चलाऊ तो जमी भी कम चलाऊ कि टेस्टा हम दरकार टेस्टा ठीक आसा दरकार जाए मजा अच्छे जी जगह धरवा आप अनुसार रखिए बेसी जल्दी बेसी ये करेंगे ना ही असुविधा हम ग्रिल कला बेलू एमती जस्ट टे ऑयल ब्रश करेंगे जहाँद्वारा कि सी तले रखनी आ जुईसी रमती चिमटा मध्यम आप कबाब को एपट सेपट फ्लिप करेंगे तो आपड़ जमी रुटी बेलती सेमती आप मैदार परोटा एमती आप बेले यहाँ शिखा पड़ो ना कहू पड़ो आपको तो एमती कंटा लेकिन आप मैदा परोटा जिते बड़ हो छोट हो आप हिसाब से बनई पारे हो सारापर आपमती गोटे भल जगह को एमती काढ़ीदेवे एमती बाकी भारी गुराक काढ़ीदेवे नेक्स्ट प्रोसीजर को जीवा तो अब रोल पाई बसी सारी तो पकेबे रोल रोल ए पड़ला रोल परोटा आपको हिसाब से आहरी गोल करेंगे पूरा राउंड सेप करेंगे कि मो द्वारा जी हो पाला फास्ट आटेम्प्ट मुझे करी तो जी जमी बंका टंका जहाँ भी होती बट मुझे फास्ट आपको कही टेस्ट लगे दरकार जमी रोल प्रस्तुत हुए आप जानते परोटा टिके सीझला फास्ट कही आप चाहिए ये कम तेल बेसी तेल आप हिसाब से पकेबे मो रेकमेंडेशन आप कम तेल पकातु बेसी तेल भी भल नुह खाइबा तो ये रोल तैयारी रोल परोटा या ऊपर आम कबाब सॉस मायोनीज ये सब देकी रेडी करदे या टमाटो सॉस आप इच्छा मुताबिक आप कम बेसी जहाँ भी पकेबे अल्प पकेबी आप इच्छा जब आप पकईपारे आप तंदूरी सॉस पके तंदूरी मायो आप मायोनीज भी पकेबे एवं आसला बर्गर मायो तंदूरी मायो पर यहाँ बर्गर मायो आप पाखे जब ये जिन आवेलेबल ना आप खाली टमाटो सॉस चिली सॉस भी कम चलाई पारे मायोनीज भी कम चलाई पारे हाँ मत पकेबा बेस भल लगे मुझे एक्सपेरिमेंट करुँच कौन टेस्ट लगुच बेसी भी पकेले बहुत बेसी भल लगे तो आप जस्ट टे हल्का लिटिल बिट पकईकी देखिए पकेबे देखिए निश्चित भल लगे आसला आमर लास्ट भेज प्रीमियम मोमो मायोनीज अल्प पकेबा बस से आपको भलसे आम
स्प्रेड करदेवा गोटे चामच तापर कबाब रखा भलसे सब रोल चारिटा आप करदे जानी तो रेस्टोरेंट दुकान सब देखिए आप बस खाली जस्ट फॉर फॉर्मालिटी आम आपको देखा भलसे मिसेबे जब गोटे जगह अधिक न रहे आम आड करवा पिज पिजटा आप कबाब देला भी कबाब ऊपर देपारे एमती आगुआ न पकड़े भी चलो तापर आप कबाब टी आणिकी एमती रखिए जब बड़ लगुच मझे काटिकी भी पीस करके रखिपारे आपको हिसाब से आपको सजाई पारे सेमती नहीं कि ये बड़ दिखाऊँ आपको बड़ पसंद नुह तो आप ये बड़ ही देवे जो बेस बड़ लगुव आपको मझीरू दी खंड करेंगे ओके जेहतु घर बनाऊँ आप हिसाब से आपरे कम देपारे बेस देपारे देखो जब ये बड़ थी मुझे भांगीदेली कि बेस गुंड करेंगे से किमा भाया होगा कबाब खाऊँ मैंने कबाब टाइप लगे दरकार तापर आप जब आलुमिनियम फॉइल अच्छी पेपर यूज मुझे करूनी कहीं मत पेपर जो घर अच्छे पेपर गोलिया इच्छा होनी डायरेक्ट आलुमिनियम फॉइल मुझे रैप करी एमती आप आगे रैप करदे रैप कर सारापर आलुमिनियम फॉइल आणिकी रखिकी आपको करिए देखिए पारे पूरा प्रोफेशनल टाइप रोल देखा ना देखा तो देखिए पारे जेहतु खाइबे तो टिके आगुआ रखिकी आप रोल करेंगे चिड़िया पड़ोनी आग पटुआ बस मुझे पूरा रोल करुच्ची कहीं मत खाइबार ना आगे गले खाइबी से पूरा रोल करदे ये आमर क्रीमी कबाब डबल एग 10टा एग चिकेन रोल जहाँ भी आप ना दे पारे तो भिडियोटा जदि आपको किंचित मात्रा भल लगी दया परवश हो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब निश्चित करेंगे।